Miss. My name is. Now we will continue. We will start our interpretation. Yes. The first subject is about science. Okay, I will start it. Number one, magnet can attract all metals. False. Number two, magnet cannot attract wood and glass. True. Magnet can push some object away. True. Magnets cannot help to keep bags and wallets closed. False. Magnet use a pulling force to attract object. Two objects made of iron and steel. True. Number six, what does the word practice mean? You can see that part name. Okay, So I so would like to ask about magnet. So if a student bring 500 rupiah and 1,000 rupiah, so our coin. So yes, actually this coin is quite different. yes, And when the student brings the coins close to the magnet, and then the coin 1,000 rupiah will stick to the magnet, while coin 500 rupiah does not stick to the magnet. So, what can you conclude about the two type of these metals? Oh, I see. The magnet cannot attract the coin because the coin made of the actually made of the metal, but from the aluminium. And then the magnet only can attract some object that made of metal like iron and steel. So the magnet cannot attract the coins. Okay. Now you can continue to the partners. Okay, this one. Yeah. Okay. What can a magnet do to objects made of iron? Object that can a magnet attract is, I'm sorry, a magnet can pull or attract objects made of iron. And then number two, which object can a magnet attract scissors or balloons? Sorry. Object that can a magnet attract is a scissors. And then number three, why cannot the rubber balloon be attracted by a magnet? The rubber balloon cannot be attracted by a magnet because the rubber balloon is a non-magnetic material. Number four, what do we call objects are attracted by a magnet? Objects that are attracted by a magnet are called magnetic materials. And number five, what is the meaning of non-magnetic materials? The meaning of non-magnetic material is when some materials that are not attracted by a magnet. And then next, matematika, Miss. Yes, matematika. Okay. Nomor satu, pengukuran dengan kedua tangan terbuka disebut dengan depa. Nomor dua, ya. Matematika. Di sini mereka akan belajar tentang pengukuran panjang benda dengan satuan yang tidak baku. Ya. Jadi di sana ada dua siswa yang mengukur panjang benda yang sama. Karena meja ini oleh Karen dan satu siswa lagi, Calvin. Ya, Calvin juga mengukur benda. Nah, Iya. hasil dari kedua pengukuran itu Berbeda. tidak sama. Jadi bagaimana hasilnya bisa berbeda? Ya, karena mereka menggunakan ukuran yang tidak baku. Misalnya mereka menggunakan satuan depa. Depa itu mengukur dengan kedua tangan terbuka. Mungkin di antara mereka mempunyai ukuran kedua tangan yang berbeda. Sehingga ketika mengukur panjang benda tersebut memiliki hasil yang berbeda, Miss. Jadi menurut Miss, kan ada alat ukur. Iya. Depa, Hasta. Menurut Miss, alat ukur apa yang paling akurat untuk mengukur suatu benda? Atau mungkin akan saya bilang juga?
Oke, sebenarnya alat pengukur yang paling akurat itu adalah alat ukur satuan baku, yaitu seperti meteran dan penggaris. Tetapi jika mereka masih menggunakan satuan ukuran yang tidak baku seperti depa, hasta, ataupun jengkal, ataupun memakai alat bantu lainnya seperti stick es krim ataupun spidol inimis, nah mereka masih memiliki hasil yang tidak sama ataupun yang belum pasti. Karena dari satuan tersebut memiliki panjang ataupun ukuran yang berbeda. Jadi alat ukur yang akurat itu meteran dan penggaris. Untuk soal Oke, Miss. bagaimana hal ini bisa sama-sama kepada siswa? Oke, dari gambar tersebut jarak antara dua pohon adalah, nah di sini kita bisa melihat jawabannya sebenarnya 7 langkah karena sudah ditetapkan setiap langkahnya ada ukurannya masing-masing. Tapi jika setiap siswa mengukur jarak antara dua pohon yang ada dan memiliki hasil yang berbeda, mungkin ada di antara yang memiliki hasil 7 langkah ataupun 8, bahkan ada 10 langkah. Nah, itu hasilnya merupakan dari hasil satuan yang pengukurannya tidak baku. Karena berdasarkan panjang langkah dari setiap siswa itu berbeda. Contohnya misalnya Cedric yang memiliki badan yang lebih kecil dari Karen, nah sudah pasti langkah Cedric lebih kecil daripada langkah Karen, sehingga Cedric mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak seperti 10 langkah, ataupun Karen bisa mendapatkan 8 langkah, sehingga hasil mereka itu berbeda. Untuk Pak D. benda yang menggunakan untuk benda. Ini Miss? Oke, apakah benda yang kamu gunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, di sini kita bisa menggunakan satuan baku dan tidak baku. Tapi kalau menurut dari homework ya Miss, di sini kita masih belajar dengan pakai satuan yang tidak baku seperti depa, hasta, jengkal, stick es krim, bahkan sedotan. Nah, kalau saya menjelaskan dengan siswa, saya bilang ke mereka, kita juga bisa menggunakan alat ukur seperti penggaris dan meteran. Nah, itu hasilnya lebih akurat karena sudah ditentukan dalam satuan sentimeter. Bahkan hasil yang diukur setiap siswa pun bakalan tetap sama kan kalau misalnya menggunakan meteran dan penggaris. Nomor 4. Oke. Apakah satuan yang lebih panjang antara satu hasta dengan satu depa? Satuan yang lebih panjang itu adalah satu depa karena ketika kita menggunakan ukuran itu kita merentangkan kedua tangan, yaitu kedua tangan terbuka sehingga satuan yang lebih panjang itu satu depa. Kalau satu hasta ukurannya dari siku ke ujung jari, yaitu bisa hasilnya tentunya lebih pendek dari satuan satu depa. Okay. What does the word list mean? C. Things written in order. Number 2. What is the meaning of the word diagram? C. Pictures to show things. Okay, so this is about handling information. Yes, it's handling information. So, what if this is also discussed about kind of diagram, like Carol diagram, Venn diagram, right? And then also find information from the list. So if there is a, for example, like students come to school like 12 students by bus, 15 students by private car, and also 7 students by bicycle, and also 3 students by foot. So, according to you, Miss, which letter is the most appropriate to show the comparison between this group? From the book, actually you have to learn about the pictogram and diagram and block capture, right? From the group, the easiest way to give the information to the students to make it them understand it. I teach them to use the pictogram because use the picture. So here the student can guess the answer based on the picture. How to say umumnya, Miss? Yeah, Umumnya. in general. In general, the student like
always like, selalu suka, always like to see the picture, so it can help them to easier understand about the question. So we can use the pictogram. Okay, Miss. Also here, find some problem about this. Yes. When they try to find information from this. So, according to you, Miss, which one is the hardest part, the struggle for the students to get the information from this? Yeah, the list is one of them. Is the how to say the difficult way to make them understand because they need to read. Actually, the student, not all of them like read the data. They just like to see the picture, so they can answer easier based on the picture. So the list is the difficult way to make them understand about the data, Okay, Miss. according to me. Yeah, because in evaluation, so I get the problem in evaluation is the question is about surveillance and they cannot answer. Most of them cannot Yes. answer because when I ask them how much is the type of the list, The list. and they try to count all Yes, miss. amount of All, the all of about the list, right? yes. Not about the types of the list. Yes, Yes. yes. It is one of the way to say the difficult way to say to them to make them understand. So the pictogram or blockgram or the diagram is the easier way to make them understand, miss, because I use the picture. Maybe for the next week. We can- Yes, I will give more information to them and make them and help them to make it understand. Okay, I think that's all for that's Homework. all that I want to ask you. Now we can turn to part B. Yes, miss. Yes. I would like to ask you about the question number 3. Number 3. Yeah. Yes, this one. It's Okay. how to get Yeah. the information from this pictogram. Okay. Use this pictogram to answer question number 3 until 5. And the number 3 here, the question is how many students go to school by bus? Just now I have thought about the pictogram. We can see from the picture and we can count it and we can answer it easier based on the pictogram. Here we can see how many students go to school by bus. So we just need to focus to the bus. And then we just count how many students go to school by bus. Here we get the information there are 18 students go to by bus. It's all for math. Now we can turn to computers. Okay, miss. Computers, this part, they will discuss about algorithm, right? Yes. Mm, how to explain algorithm to Student. student because in primary one they don't use laptop or computer. Yes, miss. So how do you explain about algorithm to the student without using Yeah, actually it's too hard, miss, to explain to the student without using the computer directly. Actually, the student here still study about the theory from the algorithm. So they just need to know the meaning from the algorithm. The algorithm is a set of the rules to complete the task or to solve the problem in sequence. Sequence is the meaning they need to set in order. So when they complete it, they need to order it first. After that, they will get the result. arguments? Now we can turn to arguments. Right. Number 1. Yeah. Who is called when there is a fire? When there is a fire, we can call a firefighters.
Okay, number 2. Why is the order of events or sequence is important? Okay, the order of events or sequence is important because things happen correctly and and are not confused. So we need to make the sequence first. After that, we can get the important thing or important information from the data. So we can use the sequence to make it easier. So what is the relationship between step, sequence, and also algorithm? Okay, the relationship is when we want to make a algorithm, we need make it in sequence first, so we will get the result. So we will get the result correctly. How was that? The step, the step is how to say the way how to make the way how to get the information correctly too, but the step is in order, almost same like in sequence. So when we make a step, we need to know the first important thing first to make it in order until the last. Okay, so there's one computer. We can try to Book. Book. yes, yes. In this book, buku pelajaran matematika akan dari kita udah membahas bagian-bagian dari suatu materi baru. Jadi di sini bisa menjelaskan bagaimana cara bisa menjelaskan kepada siswa terhadap suatu materi baru ini fungsinya apa dan Oke, mengukur panjang benda di sini setiap siswa bisa mengukur panjang benda tanpa membawa alat ukur seperti meteran dan juga penggaris. Jika mereka ingin mengukur panjang benda di suatu tempat, ketika tidak membawa alat ukur itu, mereka bisa menggunakan satuan yang tidak baku seperti pengukuran depa, hasta, jengkal, bahkan alat-alat yang ada di sekitar mereka. Nah, pengukuran ini memiliki hasil yang tidak pasti karena pengukurannya tidak baku, mendapatkan hasil yang tidak sama. Itu tergantung dengan siapa yang mengukur dan apa alatnya. Nah, jadi di satuan alat ukur tidak baku ini sebenarnya juga memudahkan mereka mengukur sesuatu ketika mereka bepergian ataupun berada di suatu tempat tanpa alat ukur yang mereka bawa. Nah, jadi contohnya ketika mereka mau mengukur panjang suatu mobil. Jadi ada dua anak yang memiliki tinggi badan yang berbeda dan ketika mengukur mobil tersebut tapi hasilnya memiliki hasil yang berbeda. Contohnya ketika mereka mengukur panjang mobil itu menggunakan kedua rentangan tangan mereka ataupun satuan depa dan hasilnya berbeda. Yang anak satu yang lebih tinggi memiliki hasil 3 depa, sedangkan yang satu lagi yang lebih pendek memiliki 4 depa. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasil yang mereka dapatkan itu berbeda, tergantung dengan siapa yang mengukur dan apa alat ukurnya. Oh iya, Miss. Iya, Miss, di sini ada satuan. Bisa dijelaskan masing-masing, Miss? Oke, bisa. Iya, satuan baku di sini ada jengkal, depa, langkah, penjepit kertas, stick es krim, dan sedotan. Nah, dari masing-masing alat ukur satuan tidak baku di sini, kita tentunya bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung alat ukurnya. Seperti jengkal. Ketika kita mau mengukur meja ini, jengkal ini bisa mengukur yaitu dari ibu jari ke kelingking. Kita bisa mendapatkan hasilnya, misalnya meja ini ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 jengkal, itu 7 jengkal saya. Tapi jika orang lain yang mengukurnya mungkin dapat hasil yang berbeda. Nah, itu dinamakan satuan yang tidak baku. Sedangkan depa juga rentangan tangan, menggunakan kedua rentangan tangan mengukur benda ketika tangan terbuka, rentangan tangan. Dan hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan langkah juga sama seperti itu. Jadi jengkal, depa, langkah, penjepit kertas, stick es krim, dan sedotan memiliki hasil yang berbeda karena mereka merupakan satuan tidak baku, pengukur satuan tidak baku yang memiliki hasil yang berbeda dari siapa yang mengukur dan apa alat ukurnya. Oke, Miss.
Okay, Miss, vocabulary list we start from Huh? past is science, Okay, practice, practice do again often. Practice is activity that we do often to make us get the best result. For example, like exercise. For example, like study in the school, and we want to before we do the exam, we need to do practice first, and we can get the best result. thick, Tick is the small check. Small check. Wait. Oh yeah, small check mark. Tick is small check mark. Tick here is a small check when we give it to make a sign to something, and then for example, like when we answer the question from the question in the book, which one is the true or which one is the correct answer, we can give the tick mark. force, First is push or pull. First is pull or push when we do something, when we do something, and we can make it move forward or backward to us. scarf, Scarf is clothes for neck. Scarf is help us to keep warm, and then maybe as our stylist. computer, events, Events is fun groups activities. Events is a fun group activities like how to say like when we meet someone in a meeting or even in outdoors, we can join with them and do the fun activities with them. receipt, Recipe is steps to cook. The recipe is help us to know how to make a good cook and get the delicious food. Follow the step. rinse, Rinse is wash with water. Rinse is the way how to wash something with water and make it clean. matematika, jengkal, Jengkal. Jengkal pengukuran dari ibu jari ke ujung kelingking. Jengkal merupakan satuan tidak baku yang kita gunakan ketika kita mengukur benda menggunakan jengkal kita, yaitu dari ibu jari ke kelingking. depa, Depa merupakan pengukuran kedua tangan yang terbuka. Depa merupakan satuan tidak baku juga yang bisa kita gunakan ketika mengukur suatu benda menggunakan rentangan kedua tangan yang terbuka. hasta, Hasta merupakan pengukuran dari siku ke ujung jari. Hasta bisa digunakan juga untuk mengukur benda di suatu tempat menggunakan tangan kita dari siku ke ujung jari. Jarak ruang di antara dua titik. Jarak merupakan ruang yang terdapat di antara dua sudut titik dan memberikan jarak di antara mereka. thank you for your explanation about this format. Thank you, Miss.